Et donc, première méthode de dichotomie. Donc, méthode de dichotomie est très très simple. Donc, راح نعملوا مزيان غنحاولوا نفهموا جيومتريكمون. فاش غنفهموا جيومتريكمون سي دونك غادي يكون الامور واضحه مزيان. بيان. دونك ناخذ واحد باغ اكزومبل واحد الغوبير. ça. من قبل غنعطيكم واحد الغابيل ديال تيريم دي فالور انترميديير. دونك غابيل تيوريم دي فالور انترميديير. تيوريم دي فالور intermédiaire. Bien. Donc, شنو كتقول لنا التيوريم ديال فالور انترميديير؟ كتقول لك إذا كانت سي اف اي كونتيني sur un segment AB et f de A fois f de B il est strictement négatif, alors il existe bien sûr alpha appartenant à AB ouverte tel que f de alpha égale à 0, tout simplement. Bien sûr, donc نحاول نعطيوها جيومتريكمون باش نفهموها. باغ اكزومبل نعطيو واحد الفونكسيون là, par exemple, ça par exemple B et ça A. Très bien. Donc bien sûr F elle est continue, oui ou non? Continue, très très bien. Donc là dans l'image de A il est là, il est positif, et l'image de B il est là. Donc il est négatif. Donc le produit il est négatif. Très très bien. Donc bien sûr l'hypothèse de la théorème sont vérifiés. Très bien. Donc on déduit quoi? Alors il existe alpha tel que f de alpha égale à 0. C'est-à-dire quoi? F de alpha égale à 0. C'est-à-dire l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses OX. Bien sûr. Très bien. Ça, alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc il existe au moins une racine. Bien. Si on plisse f est strictement monotone, c'est-à-dire quoi strictement monotone? C'est-à-dire soit strictement positif, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. C'est-à-dire la dérivée positive strict ou négative strict. Alors, alpha est unique. يعني لا كانت يعني ستريكتومون باغ اكزومبل نبوزو ان دي ستريكتومون بوزيتيف يعني غتقطع مره وحده لاكس ديزابسيس. طيب دونك باش نكونو فاهمين نعاودو نديرو شي شكل اخر. لاحظوا معايا مزيان. باغ اكزومبل ça f de p par exemple. Ok, donc لاحظوا معايا décroissante oui, donc alpha il est unique. Bien. Donc, je vais vous faire une théorie très très bien. Donc, la deuxième méthode est très simple que nous avons là. Donc, géométriquement, toujours l'analyse numérique, bien sûr, dans ce chapitre. Donc, bien sûr, on va dire tout géométriquement parce qu'il y a des méthodes qui sont géométriquement, c'est même prendre des démonstrations. Ok. Bien. Donc, par exemple, fonction. Posons par exemple continue et décroissante par exemple. Et là, par exemple. Très bien, ça, f de A et ça, f de B par exemple. Très bien. Donc, bien sûr, B il est là et A il est là. Très bien. شنو كتقول لك؟ كتقول لك هاد سميتو كتقول لك اشنو؟ هنا ا بي كتقول لك
باللي بغيتي يعني تقلب على الغاسين باغ اكزومبل الفا، دونك غنحاول ندير واحد الفونكسيون اخرى باش نحاولوا نبينو احسن من هكا، حيت هكا ما يبانش مزيان. اوكي دونك باغ اكزومبل الفونكسيون ديالنا هي لا باغ اكزومبل. تري بيان. دونك كيقول لك الا بغيتي باغ اكزومبل تسيرشي على ابروكسيماسيون دو الفا غاسين دو اف، شنو كنديرو؟ كنشدو الميليو ديال الاستيغمو ا بي، يعني سيتادير كوا الميليو، سيتادير ا بلس بي ديفيزي باغ دو، وي او نو؟ ا بلس بي ديفيزي باغ دو، يعني سا. تري بيان. دونك كتعطيك باغ اكزومبل سا اكس 0، دونك اكس 0 égale a plus b divisé par 2. Ok, bien. Donc, maintenant, quand je trouve l'image de x0, ça, f de x0. Si, si le produit de f de x0 fois f de b est négatif, donc on pose quoi? F de x0 égale à a. Ou le x1, ou là oui, a1 égale à x0 et b1 égale à b0. Donc par exemple هذه a0 هذه b0 كنبقاو غاديين، دونك كنبقاو نقلبو على الميليو، دونك توجور كنبقاو نديرو الميليو. باغ اكزومبل دابا باغ اكزومبل لقينا بان اف دو زيرو نيجاتيف، دونك شنو غنبوزو؟ غنخليو ا 0 هي a1 و b 1 هي x0، يعني b1 غنحولوها هنا غتولي b هنا. دونك شنو غندير عاوتاني؟ x1 كتساوي a1 بلس b1 ديفيزي باغ 2، يعني غناخد عاوتاني الميليو اللي لا باغ اكزومبل صا هو x1 اكسيتيرا. دونك غنبقى ناخد الميليو وندير بيان سور التيست ديالي، نشوف واش البرودوي ديال لي زيماج نيجاتيف. دونك ناخد اللي كان باغ اكزومبل f دو a فوا f دو x0 ولا فوا xn اللي نيجاتيف، دونك شنو كنبوزي؟ بان xn ايكالا bn بليس 1. تري بيان. دونك نكتب لكم هادشي هنا الميثود ديالنا. دونك ميثود donc première étape, posons xn égale à an plus bn divisé par 2, où a0 égale à a et b0 égale à b. Test diali, si le produit f de x0 fois f de an, pardon, xn en général fois an, il est négatif, alors on pose نفترضوا أنا bn plus 1 égale à xn et an plus 1 égale à an، يعني an نخليوها. تخي بيان. سينو زعما سينو لو كانت يعني البرودوي هذا بوزيتيف، دونك العكس غيكون نيجاتيف. سي اف دو xn فوا اف دو bn il est négatif, alors on pose bn plus 1 égale à bn، donc غنخليوها et an plus 1 égale à xn tout simplement. بيان هذا هو الميثود ديالنا كيخدم على هذا الشكل. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الميثود ديالنا. بيان دونك